Good day everyone. So for today's video, we are going to discuss about cultural requirements or different cultural practices in farming. So the first one is cultural method. So what is cultural method? These are agriculture practices used to enhance crop and prevent weed, pest, or disease problems without the use of chemical substances. So take note that cultural methods is you need to prevent good no sa atong ginatawag nga weed, pest, or any disease problems regarding our plants no in order for you nga ma-sustain ang imuhang farm no it's up to you on how you are going to manage and implement no those different cultural practices. So next is below are the practices that are necessary to carried out before, during, and after crop seed or seedlings planting. First is fertilizer application. Next is weeding. Third is crop protection, and last is irrigation and drainage. So first is we're going to tackle about fertilizer application. So fertilizer applications, fertilizers are generally defined as any material, organic or inorganic, natural or synthetic, which supplies one or more of the chemical elements required for the plant growth. So there are two different types of fertilizers. So the first one is organic and inorganic. So first natong i-discuss is ang organic fertilizers. Organic fertilizers, these are made from natural or organic materials, mainly manure, compost, or other animal and plant products. So ang kaning organic fertilizers is gikan ni siya sa mga tai sa mga animals like baka, no, kanding, kabaw, and etc. So ang kaning organic fertilizers is nindot ni siyang i-fertilize sa ato ang plant no even nga dili siya muuwan kay dili ra jud maunsa ang tanom ani kay organic fertilizers man. So nindot sa kayo ni siya i-fertilize sa ato ang tanom ang kaning organic fertilizers. So next is inorganic fertilizers. So are made of up these chemical components that contain necessary nutrients. If you are looking to give your garden quick boost, this is likely the best option for you, no? So ang kaning inorganic fertilizers no na made ni siya sa mga chemical components. So ang kani siyang fertilizers is kuyaw gid kaayo ni siya gamiton if ang panahon is like kana ganing dili mag-uwan-uwan no na joy tendency nga makadaot ni siya sa tanom no chemical gyud na if ganahan gani ka nga ang imuhang tanom is dali ra gid mo tubo yan kanang ang imuhang pagtanom kay kana ganing ting-uwan. So na best no nindot jud kay ni siya nga gamiton nga kaning types of fertilizer kay mas dali man mo tubo ang imuhang tanom ani nga kuan, especially kung ang imuhang tanom kay kanang mga corn no. So in fertilizers there is what we call macronutrients and micronutrients. So take note that plants need nutrients. So therefore we need to apply fertilizers in plant, and those fertilizers is made up from macronutrients and micronutrients. So what is the difference between macronutrients and micronutrients? So when we say macronutrients, it is a larger amount no nga nutrients nga makuha sa usa ka tanom no. From the word itself, macro no means larger amount, and micronutrients, it is a large smaller amount nga nutrients nga makuha sa usa ka tanom no. From the word itself, micro no, it is smaller amount. So first is we are going to tackle about macronutrients. So there are primary and secondary. So
ang primary na ay under nga atong ginatawag nga nitrogen, phosphorus, and potassium. So kani sila is mao gini sila pinaka need sa usa ka tanom para modako og dali and kana ganing dali ra mo tubo og kanang munindot ilahang bunga, no, makapamuwak sila og tarong, no, para ma-sustain ang imuhang tanom dapat naa jud ni silang tulo. So sa secondary is calcium, sulfur, and magnesium. So usa po ni siya ang pinaka need sa usa ka tanom, no, without without them, no, murag dili jud makatarong og tubo ang imuhang tanom. So next is micronutrients. So naa siya silicon, copper, molybdenum, boron, manganese, chlorine, nickel, manganese, selenium, iron, and sodium, and zinc. So kani sila is mo ni sila smaller amount, no, nga nutrients nga makuha sa usa ka tanom. So next is weeding. Weeding is removing unwanted plants from the ones you want to be productive or ornamental in your garden. So ang kaning weeding mauni sila kaning mga unwanted plants nga maoy nakapalibot sa imuhang tanom, no, mauni sila kanang usa ni sila ka problem nga maoy makakos sa imuhang tanom, no. Dapat atoan ni silang i-remove kay para ang atoang tanom hapsay ang ilahang pagtubo. Kay if naa man joy mga unwanted plants nga nakapalibot sa atong tanom, naa joy possibility nga ang atoang tanom maoy dili katubo og ang katong mga sagbot maoy mo tubo, no, kay mag-inilugay naman sila sa tubig, no, mag-inilugay naman sila sa tubig sa uwan, no, kanang mas grabe man mo consume og tubig ang kaning mga sagbot, no, sa compare sa ato ang tanom. So dapat ato gina silang i-remove, no. Kita as an agriculturist dapat kahibaw tag unsay mga possible nga problem nga maoy makakos sa ato ang tanom. So especially sa kaning weeding. So next is crop protection. So crop protections is the general method or the practice of protecting the crop yields from different agents including pests, weeds, plant diseases, and other organisms that cause damage to the agricultural crops. So when it comes to crop protections, dapat natong i-apply ang pesticides and insecticides. So kay para maprotektahan ang atoang mga crop, no, or atoang mga tanom sa mga pest, weeds, and plant diseases nga maoy possible nga makakos sa atoang tanom. So next is irrigations and drainage. Artificial applications of water to land and artificial removal of excess water from land respectively. Some land requires irrigation or drainage before it is possible to use it for any agricultural production. Other land profits from either practice to increase production. So ang kaning irrigation ang isip usa ka tanom mag-need gid na sila na sila og water. So in order for you nga masayon lang, no, nga pangita og tubig, dapat maghimo na lang ta og irrigation and drainage. So daghan kay ni sila klase-klase nga mga irrigation and drainage na ay katong mo pasirit lang, no, og naay puy katong magpundura ka din adto ra ka magkuha og tubig para ibubo sa imuhang tanom. So usa po ni siya ka importante pod, no, ngong kita usa ka farmers, no, ang kaning irrigation and drainage, no, para dili na ta kapuyon og kuha og tubig kung unsa pa nang kalay-a diha. So that would be all. Thank you.